Tadi la pusmane watoto wende tunu mimtiam lab samenda ji wakat kangana jegar sos kangana kiba wakat nanti tayam zura da tera taba tema sinema jige sa pondo ka jodni baraga zura tan ilburum bebe nanti tayam ba kiba zura do. Ya run kangane darala abukara mana sen kamnore kenge besa rukasan nore makono wandi ni na kete wuri supananga akira ne selwa tuma sai ya sanna ta kiwo yo bandi kiwa aniga nakele ba nunu guri mpuwa awele yamti lorte malaga mental sulu sumbon kwai kwai tisini shawa ya biu teka na tam mewa kiwa sa pisilenu labna ke poga na yelen te go ne la tibam da gumta bom ni zuga ta wato ne lilaga likile kabe chambi tun ki bodura la wato kalika na wata sila vena mun ci wato pour yame yelme ti sin shawa se ya lotem lagamentar de sulli syndicat budu bewgo tekam mewa kiura som pisila yemre tikantara som pisila nu obna ke gen pour hanna yelen wilgo supano anga henkira nem polong ninga e gone da handa polombam ti tawo tone tanewa mukundi kupa del tienda taba ti ya tuomne hante an kom slafi wa yelle Burkina Faso kane nan tiganta wala da hampiga la karantimsi dil lote masuluri da kwai ga tibam datame tinimbu de bange tibam gieba ponte net sampa me julega net samman kelm lotori yiri obraba yuga kura nzabne si da bam tala da wonena lebe nguli da mem ti somba mete nimbu de to bange ti lote ningipsi ya be lote zamharba absombo dum kwai ti stagiaire damba solo kabeto train and tibeneda ti lortor and karamantasi a kabeyama and trengi tumna ya sombika somye bagan so bangata ba ju to songa ne lahaba na wati babsa buneda yemre to ti convenam se yido tone yo mayi lo tonda mana grève ram ti ton gouvernement wa zin nyese James Taba si sebri seb kang poa gouvernement yelam tana modra me lotro yia ne ni se lotro mba roto abna wa ne tedo abna man ka ted ni se mbe ben sama abna man organiser la chambre wa ne team ne pour ma ted fan les bignes men abiela me puisque ton yelam to guest on yora te aka secret te biet mam tweme la bam nan dika la loi parlera pour la bnan nyenda yelle la loi parlera mais ab signé le hale décembre 2017 la halen tan runda ton han to sa fa tout mater kawa tum do ba yelle mais pas gese donc nous ne runda wa ton nous gouvernement wa haya ne ton syndicat wa wakat fa absent et ton water zin son se ton kengra ton to do zin son sa me han son se han se ton han wa gese ton yella pa nyara kadi te ton gom manko le la ton me yete runa ye wakat kanga ton pa ton kit ni yete ya woto parce que la loi con syndicat sore ti han gom wote te passer que bebze kwera hina yelim bolo pass te gis to tem na kendri donc ya rien wane ton keba ha mik to ton kename ngom nyes payak ninga ton na wa man grève ton han dépose grève seba ton mandam ti rari woko ne ton sebra riga ni grève singri ti bon hina yili ti gouvernement ton zek nyesoko ti grève ka ton Burkina Faso gouvernement to kabelem ton grève han lo ni ndaron avril han lo ya anan ta rundo ton panye ho
ton man grève kan ngon de kala sebra ton go gouvernement ming pawa ya santé au ministre da yebala in certain ya tinye gom da gouvernement yoringa nta ton daba ton yeti bon zinkanga wa gouvernement yelam ti bon ah tin patar ko ya nan tops donc ton gom da me de pa nyakat nenga donc rat yelam ti ati yelam gouvernement yen sotin la ya tinga tor saba bam la fiwa konta mamin tor kabe Betata masankeng bensero kasanga nore makono rondilem ti bene run kangana dara avocat ma kelen sara bene nanti jindi na yelen wiligo supano ang hankienda ne Burkina Faso kiwa yoponigir kiwa nigi buda sanka tuda se wala sincera kaseto kamporo le natawina. Avocat Ramale yimi na wilgup supanuanga anyoko noro wa ni tuma sanka ken saliwa wenwa obraba yati go nera yikiti zulwe sa saliwa wenwa tal sebo a mettre inyas tuma obnaga supanuanga wilgup point tu nata kiuga yopwe la budo kalebe nemni simbe pawa o buda paleto mbeti bwen GSP wa senget bamye la be grève o paleto yis bin kenge pale wa tkomboe dem me pale twenken engesbi obzwaramba o meetingse roakadba kale twenken empam visite ba on kombribo on comptero on comptito sina yelen te trore me pam en vimde hambe prison kana wa donc ya yina inglaton wa zinka kana se ya zining absent un garde prisonnier en bas nan to c'est tout on sous pas nommé la de bon gouvernement tout man absent na mané ti grève à ton ça ti ni 15 hambe kawa tore pas mais to buba to bangé to yi ou bien nan condamné ba bi to condamné to man yob samda la to yi woto wenda ya neb sorsen yirbam ko business lasam be ben sa rotunwa ngure tup ko budo obinyinga neb sorsen tabam tusur la ko busnu seba ambeb son bonti instruction ala banaka gesob seba yelle neba taba sora santa tusa tabo la ko busnu upsun zoen ko budo obinyinga tup serdan ta sob sibara reme yalsame se yani avocat ramba woto ya ninken sa zanga yalonwa labsan ka tumuda avocat ramba ko ta go hnera ni GSP ramba syndicat la greffier ramba syndicat to modre ti wumta zindu suka ti tuma sariwa wenwa aleban tonre en yiwa pinda Karam bibere lagaman tar sulle sumbon koy ti ijeba ya dun kan dara labna tal seka ngam sumbon ti meeting hanna yele jaga ko senta zamana to damba ti karam bi kasanga dabo bukari suman kelma yum pisila wala woto tawo to ne tama kamporo le na tawina na kolma tum kan si to ne antonta tondo yum pisila we logor pole sin kere ni karambi bedra dabo bukari kuba karambi bera ketambe mobzu na yilinti ninkanga sinda zamsir lokto emda karango nda berota yopo erenyinga opsun kuwa bi ven mazanga zinda kuba zugu mewa chura sin pisi 2019 a yumde sintuni UGEB Union Générale des Étudiants Burkinabé sous la Rambolle karambi bera tigma taba tere ningab sindika dabo bukari yuran kuwa zugu na yile ntasub kwesa mpase sababu ni ngi te karambisa yibera ya na woni so panoanga so panoang te bon voilà depuis 1990 à wakato onyo katom karambitara nteron kwe la depuis barara tanrunna karambisa kami nile ninga isababu ti karambitara man kalmai mpasde karambisa kin kami zinle ninga abumum karambitara adna woni gamti ya nasada mbonti impunité wa enketembe université wa poka donc renkete karambisa yi woni gapso panoanga na yilenti woni tenga to damba ti atile ti ibrahim yel kensa ya tile to kite justice en kon justice no ken songo na yilenta tonwe man manana mane nton nyok nibla ni ba yi sababti karambita kiwa pasde ton sibroba sibrola ninga nanta en tout cas abon tum la ninga pano an kensa ka wogro balla so pano an monigari
ton sulla ijeba Union Générale des Étudiants Burkinabé wa mbe zina ninga Burkina pour kane et so pano anke hamana me ton sulla membe tem tatawa non te France ni Dakar Sénégal tenwa so pano anke hamena mana me batte karunane UGF Soularamba Bétin pour un tifenema zanga na wapuka me bala bon parlen zindi vesra sinkere ne dabo bukari kuba wenge wala sari waram sum biligdi ti tweme ta général Gilbert Gengere ne lieutenant colonel Mamadou Bamba tonare apure c'est année tenre ya 1990 yum de mewa kuura sampila we labra nyoka dabo bukari woro université wa enkenge ne conseil de l'entente le logor pole au kale pa makibale 5 février kuura sampisi la yemre 2017 yum da option dik yoro option magade ti dabo bukari yora wilga rodoba ya bibi la wotone la sulning up sombonte ASLC1 et nan sek up sombonte première session son compte bam conseil d'administration et l'intop tongo ni tabange yum na son loga 2018 son loga bomning up tongo mané en tongo sokolo 2019 en tourni se fangi le pendant tongo tombene et nambab sa procès Luc Marius Ibriga tapte kotondo venam kienda sekangana weng sigli conseil d'orientation li tout moment na apprêté la loi décret ma bam yopwe décret bam fa ton digle mois de novembre conseil des ministres alduna décret ba ye karike et la ton yeti a autour noir la loi mengre ilamti 2018 la touramti c'est 2017 puisqu'il y a 2016 la bonne loi qui est en vigueur. Loi qui est en vigueur février 2016. C'est-à-dire un petit février 2017, tu fais la tour ça. Nous l'attendons mois de mai 2019, tu vas y écaliquer. A Luc Marius Ibriga Sandatas request nisba yapse kasinzini mewa chugura sampila nuwa 2019 ayum de lapsum biligi zulwe ningap santara mpa hade ya gela sankene tuma yum da sun lugarati yeti 2018 ayum de la manda la banandi ke no kenda pa la sinkere ne tuma na ken tore 2019 ayum da abnange ton tum liwa ton na tosa conseil d'orientation ton man bumninga ton la terre na man bumninga la ton man bumninga to bam meje ko tonno bam tawoso ton le wulibla me ton tagar na man dwana te biese a toti bam yel tonti a nyam mani programme nyam yima yel kanga renti yam dik yel kanga kiesi tum da point après bab nangi ha me sebla ton diglia na wuli no kende ningam to ndike na nya conseil et contrôleur général d'état voilà nyam mimti la loi wuli gabe ti depuis 2015 contrôleur d'état kalebe nomination wa premier ministre wa na nya ke nommé ne ba ya contrôleur général d'état renam na mana mais na yi appel la candidature conseil d'orientation na mona mais nebni fa en train il contrôleur d'état de déposer le dossier du conseil d'orientation sélectionné ba mananya kne ninga na toron tuma tumna a Luc Marius Ibriga convainc ma sankere ne nebnisba son beb conseil d'orientation pour moi sincèrement son bamba optuma na yinera wenge ASLC conseil d'orientation ya neba we oponyake tabna jese ASLC no kenra ya toto bala nyam mimiti nyam santumne ke nyam yebal mbe tumna zu bum ningembe twenwa nyam tweme kabanti yam tutugdami la wotonwa conseil d'orientation n'est pas tambo yit secteur public il y a procureur général du façon représentant il y a AJE représentant, ni scientifique représentant. N'est pas tabo, ni secteur privé. Il y a chambre de commerce, il y a ordre des avocats, il y a ordre des experts comptables. N'est pas tabo, ni société civile,
ya association nam ni zabrem ni sal yam daba ya association nam ni tum de bonne gouvernance yinga ya journaliste d'investigation den ya meng neme ti ne bamba fa ya ne pon tren songe ICLC ta tum na keng tore to bang bum ni hambe secteur public secteur privé ni société civile la soka na zabni ni sal yam daba kala na yalse tiwam jetla wele hadon kita zuye saka fida zamana wanda galaga bana wanda kitir mitab chiri